pindah dari terminal Bergolo. Nomor plat A1436CF. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Dari pertigaan Taman Makam Pahlawan Wonosobo sampai area kota. Mantap. Pom bensin Situjoyo. Jengkah merupakan PO bis asli Wonosobo yang termasuk pemain terlama selain dari Sinar Jaya dan Damri. Puskesmas Situjoyo sampai Citalan. Cuaca Wonosobo di sore hari ini hujan gerimis. Kalau tadi sempat hujan lebat plus angin. Lalu lintas di Jalan Raya Lejen Bambang Sugeng merupakan jalur nasional penghubung Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Sampai di Jembatan Semagung. Jam pulang kerja, lalu lintas padat merayap. Bagi Wonosobo memang jalurnya cuma sedikit dan agak sempit. utama masuk
kota Wonosobo ini satu-satunya jalan Open satu eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold jalur tight. sempit belum mulai musat masing. Paint the skies, all because of you. Dripping lights, paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Kita sampai di perempatan lampu merah Gotta stay away from all your games. I know that sampai di jalan Ahmad I Yani. Sudah mulai ke arah selatan, arah Bojonegoro. Masih gerimis dan masih posisi di dalam kota, jadi bis belum bisa menunjukkan skill aslinya. Oke, di depan adalah bundaran Sapen. Cukup sampai di sini saja dulu. Saya ngoyotnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.